Malamang individually lari corporate whatever igaraga or wisanga or samedi ifoda or toaseming ukuta install a Tailwindcss confirm na data project kwa sababu directly na download ya tunanua copy desktop na najua project wakati Tailwindcss nitainstall code ulikuta ndio kwa mfano na nitoa mabadiliko ya style ya nilitaka kwa mfano mabadiliko kaonekane nitaka na code complex Tailwindcss input file ya input.css era after output 0 na font and style.css style is any output and the front end after the style.css upon the watch sujo muy temático y entera con Carola. Ahora, we could quantity Tailwindcss is not recognized as an internal or external command. Wewe tumapiki anza kwa sababu ya mapipi karibu kianza hila Tailwindcss is not recognized as an internal. Henawita kuichapi command inaliko heja. Mtabiri mfoja ni create font direction npm install the Tailwindcss outline hapo wakisho na mtandao kuletima hapo intera kamera kageuke computer kama interator rumah kalau itu lah rumah yang dekat di sini tapi juga mungkin kamu bisa kan itu kita update komponen npm waktu update lagi tidak ada mal kita bisa ke komoditi ya itu bisa sedikit ada kita indexing betul Right. Kita akan bisa sebentar. Mana? Ya, kalau ini telah dibaca masuk control save. Ada control save. Ini nama dia. Ini tadi. Oh, ini control save. Tiga ada di buku. Ko,